Bonjour à vous tous, à Slimani School, je me présente. اسمي مروة سالم نعمل في un doctorat en administration publique في l'ENAP في Québec. ENAP ça s'écrit ENAP كي تحبوا تمشيو تعملوا une petite recherche. C'est une université monodisciplinaire تخدم كان administration publique. هذيك علاش ماهيش très connue mais elle est très reconnue au niveau de son diplôme auprès des experts du domaine. Donc, c'est valorisant d'avoir un diplôme auprès de l'ENAP en administration publique. Mais مش معروفة خاطر ce n'est pas une université كبيرة اللي فيها premier cycle, de deuxième cycle, troisième cycle. C'est une université فيها كان troisième cycle, deuxième cycle recherche. Donc, صغيرة en termes de taille et d'effectifs acceptés وكذا. B. J'ai décidé de faire cette vidéo, voilà, cette présentation à l'âge. Alors, j'ai vraiment galéré au niveau de toutes les démarches et j'ai fait toutes les démarches toute seule. ما فما حتى organisme معاوني، ما فما حتى عبد عاوني، وحتى في l'intégration je ne connais personne et donc j'ai passé par tous les obstacles, par tous les erreurs ou partout الحاجات اللي ما لازمهمش يتعملوا واللي تعداو بيهم العباد الكل. دونك هذاك علاش انا دوبي اللي كنت في تونس قلت ديك نمشي كندا وربي يسهل باش نعمل اون فيديو ونفسر فيها للعباد. Au niveau de contenu, ما عنديش الوقت franchement اللي باش نعمل des vidéos très très organisées ولا فيها script ولا فيها ما نعرف شنو. Excusez-moi donc pour la qualité du son, excusez-moi pour les temps d'hésitation وكذا parce que c'est pas préparé. ما عندي حتى ورقة في يدي، ما عندي حتى شيء. Donc j'ai essayé de rassembler toutes les informations ولا شوية من les informations توا اللي في مخي pour créer pardon un premier support. على ضوء لو سوبور هذايا اما نحطوا لي اون كومونتير شنو هما لي زانفورماسيون اللي نتوما حاجتكم بهم باش نجم نعمل لكم دي لايف ولا نعمل لكم دي بريزونطاسيون اخرين ولا نعمل لكم peu importe le type de support المفيد نوصل لكم l'information. الحاجة الثانية بالنسبة لي أنا بارتاجي سي تري تري امبورطون حتى لو كان أنا موصلتش نجم نعاونك اتليست وهذا أضعف الإيمان وأقل حاجة نجم تاخذها au moins tu te sens pas seul معناها ما تحسش روحك كو أنت وحدك قاعد devant l'obstacle هذيك ولا أنت وحدك ماكش فاهم l'information هذيك ولا أنت وحدك هذي. أنا فريمون بديت لا بروسيدور هذيا عندي عام ونص، خذيت لي عام ونص بديتها ما نعرف حتى شيء، بديتها كي نحل لي سيت راسي وجعني ما نفهم حتى شيء et donc directement نسكر ونقول ça va c'est bon je vais abandonner le truc وكذا وكل شيء. Donc tellement il y avait un flux كبير متاع des informations وفي مخي ما نجمتش نهضمهم ولا ننظمهم plutôt. Donc voilà l'inertie هذيك اللي نحسها كي تبدا فما حاجة كبيرة وماناش فاهمينها. Donc تعديت بهذاك الكل بشوية بديت نفهم في شوية دي زانفورماسيون، طحت في غلات فهمت دي زانفورماسيون بالغلط، قعدت نتبع نسأل العباد الكل ما عندهاش لا جونتييس باش تجاوب وزيدا راهو au niveau واحد au niveau faisabilité راه واحد ما ينجمش يجاوب العباد الكل. par exemple انا جو reçois des messages en privé ما نجمش نجاوب العباد en privé parce que يا نجاوب العباد الكل يا ما نجاوب حتى حد و les mêmes questions qui se répètent ou des questions ساعات تحسهم ما عندهم حتى معنى pourtant ما فماش question ما عندها حتى معنى mais vraiment ça prend du temps باش تجاوب. par exemple une personne اللي عمل l'effort باش يدخل sur internet ويشوف les informations اللي عمل l'effort متاع حتى شي ويحبك انت vraiment يسألك un détail du détail وهو مش فاهم حتى شي donc c'est pas faisable du tout. Donc pour aider j'ai préféré de faire une petite présentation ما فيهاش كل شيء، فيها quelques conseils اللي توا في مخي. اما نحطولي en commentaire شنو le besoin بالضبط. انا عندي 2 mois et demi ولا 2 mois وحاجة صغيرة لهنا. Donc je suis vraiment dans la phase d'intégration. تعديت زيدا les difficultés نتاع l'intégration الكل. راهو الصعيب الكل اللي عملتو في les démarches مازال لي أصعب منه هوني. surtout كان انتي ما تعرف حتى حد كيفي أنا لهنا. donc أنا je n'ai pas de connaissances لهنا. je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. donc تعديت بقى les procédures الكلهم بلي difficultés الكلهم تاع عبد جاي تحط في بلاد كبيرة ما يعرف فيها حتى شي. les procédures مش كيفنا. l'intégration مش كيفنا، la culture ماهيش كيفنا، les lois ماهمش كيفنا، كل شيء les codes sociaux surtout ماهمش كيفنا. et donc فما برشا des difficultés هوني pour l'intégration. je l'ai fait, ça va, je suis bien installée. l'intégration تاعي من أخيب إلى حسن إلى أحسن donc ça évolue.
Donc voilà, كان عندكم زاده des questions en ce qui concerne pour العباد اللي هما جاو سي بون لهنا en ce qui concerne l'intégration منين تشري منين تعمل كيفاش تكري كيفاش تعمل une ligne téléphonique هذايا tout ce qui est en rapport avec l'intégration زاده mettez-moi en commentaire donc كان فما le besoin تنعمل une petite vidéo une petite présentation ou excusez-moi pour la qualité du son la qualité de la présentation les informations اللي هما مثلا نجم يكونوا ماهمش منظمين برشا parce que c'est pas préparé je ne planifie rien ou je n'ai pas le temps الحقيقة باش نعمل هذا الكل خاطرني نقرا ونخدم en même temps donc voilà alors أول حاجة bien sûr قبل ما تعمل كل شيء لازم تحضر les documents à fournir les documents à fournir déjà ما يختلفوش pour les universités معناه quel que soit pardon le choix de l'université متاعك les documents هذوما لازم تحضرهم يبقى الاختلاف entre les universités في les tests par exemple مثلا فما des universités يطلبوا des tests فما des universités يطلبوا un test de niveau en français فما des universités يطلبوا مثلا que les lettres de recommandation يبداو selon un formulaire معين تاخدو من l'université ماهمش هكاكا معناها يكتبوهم لك bref ما هذوما الكل لازم يبداو في معناها لازم يبداو عندك باش انتي تخمم تعمل l'étape نتاع انك تعمل une demande d'admission donc les diplômes تاعك mais le bac bien sûr donc le bac ou licence ou le master كان فما ولا peu importe معناها les diplômes تاعك الكل bien sûr les diplômes تاعكم نتصور العباد الكل كيفي معناها les diplômes بالعربي ماهمش بالفرنسي donc تعمل la traduction des diplômes un point très important la traduction راهي تتعمل مش عند أي واحد عند des traducteurs اللي هما agréés ولا assermentés ولا désignés منعرفش يسميهم أما فما une liste نحطها لكم في ال description box اللي هي la liste هذيك متاع les traducteurs المعترف بيهم اللي انتي لازمك تمشي لهم مش n'importe qui donc les relevés de notes في الكام متاعينا les relevés de notes متاعينا بالفرنسي donc ما عملتلهمش traduction كاين les relevés متاعكم مش بالفرنسي donc لازمكم traduction acte de naissance en français déjà من غير traduction هو يطلع en français عادي donc تمشي للبلدية تاخو un acte de naissance بالفرنسي اللي هو acte de naissance اللي هو مضمون معناه أما بالفرنسي ب les lettres de recommandation un minimum de 3 lettres de recommandation لازم يبداو من معناها bon هو كل université وشنو يتحط لك mais généralement هما 3 يبداو من l'université معناها des enseignants ولا كذا فما par exemple pour les programmes mixtes فما certains programmes اللي يقولك مثلا 2 من l'université وتنجم تعطي une lettre de recommandation من برا معناها من الخدمة متاعك من السوبيريور هيرارشيك متاعك من الRH من فهمت معناها بالنسبة للعباد اللي هذوما بالنسبة لي بروغرام باغ اكزومبل بالنسبة للميتريز جيستيون دو بروجي كذا لي بروغرام اللي فيهم معناها اللي فيهم براتيك فما سيغتين يونيفرسيتي نعرضوني في لي كونديسيون فما دي يونيفرسيتي يقولك عطيني دو lettres de recommandation من l'université و une lettre de recommandation من برا من خدمتك ولا حاجة هكا bref la lettre de motivation اللي هي la lettre de motivation اللي هي une lettre اللي انتي تكتبها انتي ما تعملهاش copier coller bon la moindre des choses ما تعملوش copier coller vraiment très هكا excessive وظاهر وكل شيء donc نجمو تاخدو des parties mais لازمكم تبينوا que فما une partie نتوما كاتبينها وحدكم donc فيها لي موتيفاسيون نتاعك انتي علاش تحب تقرا في كندا علاش l'université هذيك بالذات علاش البروغرام هذيك بالذات ودونك حطوا من الكاركتير نتاعكم وحطوا من الفيكو نتاعكم من الاكسبيريونس نتاعكم في لتر دو موتيفاسيون باسكو يقراوها ماهوش كيما في تونس و ان بلوس نجم تكون فريمون حاجه تميز كانديداتور على كانديداتور معناتها تنجم انتي تكون لا موين نتاعك ماهيش اكسترا مي لا لتر دو موتيفاسيون نتاعك اللي بيان ريديجي وباهيه ومثلا ديما لا لتر دو موتيفاسيون معناها تعوض بها النقائص باغ اكزومبل انت عندك شوت في الموين دونك نجم تحكي شويه على مثلا انت كنت تخدم وتقرا اون باراليل ولا كنت ديليغي دي ستوديون ولا كنت كاين عندك دوتر ريسبونسابيلتي فمعناها انتر اوتر لازمك تغمهم فهمت باش يقبلوا لا كانديداتور نتاعك هي راهي الحكايه الكل سي اون كيسيون دو كونفانكر لاجون اللي هو انسان كيفك بالكانديداتور نتاعك دونك انت لازمك تعرف tu mises sur quoi في الكانديداتور نتاعك كان انت عندك دو تري بون موين دونك لي بون موين نتاعك هما اللي باش يخولوك انك
تاخو admission كان ما عندكش de très bonnes moyennes لازمك tu mises sur quelque chose معناها sur la lettre de motivation نتاعك sur quelques détails sur كذا باش donc باش تاخو l'admission نتاعك voilà. Le plan d'action هنا je suis ماك العباد اللي لازمني une vue d'ensemble معناها ما نحبش نعمل une étape ومن بعديكا ما نبداش عارفة l'étape اللي من بعد. Donc le plan d'action نتاعكم la vue d'ensemble donc انت من الأول لازمك تختار la province معناها تختار ولا le choix de la province ça dépend انت وين تحب par exemple انت كانك francophone و les études نتاعك francophone تحب تقرا بالفرنسي donc forcément باش تمشي لكيبيك كان تحب تقرا بالانجلي راك باش تمشي لي provinces الاخرين مش لكيبيك اللي هما les anglophones معناها. بعد le choix de l'université le choix de l'université bien sûr تدخل راهو كل شيء موجود juste احنا en panique au moment de معناها de la procédure parce que c'est comme ça mais هو كي تدخل sur le site de chaque université vraiment il y a tout ما تستحق لحتى حد لا الجروب لا الفيديو لا لحتى حد كل شيء مكتوب donc شوف les conditions d'admission les profils les machins وكل شيء على كل université فما كل شيء بعديك c'est très important tu vérifies si l'université elle est EED donc EED c'est l'abréviation de je ne sais pas donc ما نعرفش l'abréviation نتاع شنو بالضبط mais ce que je connais أنا اللي لازمها تبدأ déjà تنحط لكم la liste des universités هذوما لي EED je ne sais pas l'abréviation نتاع شنيا mais l'information اللي نعرفها اللي لازمها l'université تبدا هكايا sinon ما تخولكش انك تاخو permis d'études من l'université معناها donc voilà donc كاينك ما عملت حتى شيء donc لازمك تختار une liste نتاع généralement معناها on dirait l'université معترف بها معناها autrement mais ما نعرفش l'abréviation نتاع شنيا بالضبط باش ما نعطيش une information erronée voilà. بعديك آخر étape tu postules pour l'université comment tu postules انت عندك déjà les documents نتاعك محضرهم اللي قلنا les documents à fournir et puis تمشي sur le site de l'université فما باش تلقى une certaine مش يكون une certaine هكا حاجة معناها يقولك faire une demande en ligne ولا حاجة هكا donc tu cliques باش يتحلك un formulaire تعمل le formulaire وكل شيء تبقى تعمل في les formulaires ومن بعد باش تعمل le paiement en ligne le paiement bien sûr لازمك une carte de crédit internationale يظهر لي ماستر ولا فيزا الأغلبية يقبلوا سوا ماستر كارد سوا فيزا donc كان انت ما عندكش bien sûr la plupart ما عندهاش des cartes internationales donc لازمك تشوف شكون يبدا البارح عنده une carte internationale يخلص لك ولا يعطيك لي كود نتاع اللي هي حاجة compliquée شوية هي délicate أكثر حاجة donc sinon فما chercher أنا ما نعرفش الحق mais سمعت que فما des agences ولا فما des intermédiaires توا وكل ولاو يعملوا le paiement هذايا معناها و le paiement أنت تدفعلهم bien sûr بالintérêt معناها تدفعلهم أكثر من le montant demandé وهما يعملوا لك le paiement donc voilà. Un conseil important, Zeda, ne visez pas une université à forte demande. Par exemple, l'UQATR, la fameuse UQATR. L'UQATR, c'est bon, elle a fait le plein. l'UQATR, elle est saturée. l'UQATR, مليانة كلها عرب وتوانسة ومغاربة وكذا. En plus, عندهم غادي réputation ياسر خايبة متاع التوانسة والمغاربة وكذا. ودونك ولات déjà هي ولات elle exige des frais وما نعرفش شنو خاطر c'est bon, elle est saturée. انتوما كي تشوفوا على الجروب par exemple une forte demande à la université ne tente pas ta chance غادي خاطر غادي فما 7000 demande باش تتصب غادي دونك قداش انت la probabilité نتاعك انك تتقبل ما بين 7000 هذوكم essayez de fouiller حاولوا ديما تفركسوا الحاجات اللي ما يعرفوهمش العباد les universités اللي متعرفين les universités اللي ماهمش معروفين برشا des fois تلقى les universités ماهمش معروفين برشا ماهمش معروفين على خاطر le diplôme تاعهم ماهوش reconnu ولا la qualité d'enseignement pas du tout كيما les produits اللي متاع الماكلة وكذا 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 c'est du marketing les universités زادا يعملوا في marketing Laval par exemple elle est connue مش على خاطر Laval la qualité de l'enseignement متاعها طيارة Laval parce que elle est multidisciplinaire فيها برشا discipline فيها برشا discipline معناها
معناها فيها لي ديسيبلين الكل مش ديسيبلين اللي هو لا ديسيبلين كومبورتمونتال، نحكي فيها برشا دي ديسيبلين معناها تقري كل شيء براتيكمون، فيها برشا افكتيف دي زيتيديون، كبيرة برشا 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 لافال اللي يقراوهوني ويعرفوا دونك لافال من أكبر لي زونيفرسيتي. باغ اكزومبل يا دي بتيت يونيفرسيتي اللي هما تلقاهم باغ اكزومبل انا نقرا في ليناب. ليناب الي مونوديسيبلينير باغ اكزومبل ليناب en termes de reconnaissance de diplôme ولا qualité d'enseignement tire Blaval par exemple. Mais علاش l'ENAP elle n'est pas très connue parce que l'ENAP elle est monodisciplinaire تقري discipline واحدة تقري اللي هي l'administration publique. En plus, c'est un département de recherche, c'est deuxième cycle, troisième cycle, donc deuxième cycle recherche ou troisième cycle doctorat. Donc forcément, elle est connue auprès des experts du domaine. Elle n'est pas connue surtout le premier cycle. ولي universités المعروفين هما les universités اللي فيهم البروميي سيكل خاطر نعرفوا l'effectif الكبير عند لو بروميي سيكل اللي هما لا ليسانس ce qu'on appelle la maîtrise لهنا في Canada. Donc essayez de fouiller, essayez de faire des recherches sur Google, etc. ونسيو شوية les universités اللي معروفين برشا. كونش إذا كان عندك أنت un dossier vraiment très défendable معناها عندك de très bonnes moyennes et donc تنجم تلقى روحك في وسط 7000 دوسي بحذاك معناها فهمت. sinon كان تعرف les moyennes نتاعك modeste la candidature نتاعك tu n'as pas les preuves t'as un très bon élément et donc essaye de jouer sur les universités اللي مش معروفين برشا et surtout في بلايص ماهيش les centres-villes ماهمش البلايص اللي ياسر معروفين لهنا و les universités اللي ياسر معروفين c'est très important. Le conseil que je vous donne à ce niveau, c'est de connaître ses points forts et ses points faibles. معناها كان أنا ما عنديش des moyennes vraiment طيارة مش لازم يكون عندي des moyennes طيارة نجم je joue sur autre chose. Connaître ses points forts par exemple أنا j'étais admise au doctorat وأنا ما كانش عندي des moyennes طيارة parce que j'avais pas en tête le projet أني نحب نقرا لبرا قبل donc كنت semestre كامل نعديه ما نعمل فيه شيء et puis نتغى sur la période des examens etc. et donc عندي ال 11 متاعي وال 12 متاعي mais ما عنديش accès parce que j'avais pas le projet أني نقرا لبرا juste je valide mes semestres وكهو وكنت نعمل فيه beaucoup de choses en parallèle donc ما كانش الفوكس متاعي ياسر على القراية. Donc كان انتي le même cas هذايا متاع ما عندكش des moyennes vraiment مش normal donc لازمك معناها تعوض هذاك tu combles cette faiblesse par autre chose par exemple تبعث une lettre de motivation qu'elle est vraiment ياسر personnalisée oui tu racontes ton histoire et c'est valorisant des fois de raconter le parcours متاع أنا كنت نعمل في des choses en parallèle et j'avais pas en tête par exemple le projet d'étudier à l'étranger et donc je faisais par exemple de l'associatif des clubs du syndicat par exemple حاجات أخرين je travaillais en parallèle et donc mon objectif c'était de valider mes semestres et j'ai comblé ça par exemple par mes lectures que j'ai fait moi-même ou كذا. Donc essayez de raconter une histoire qui vous appartient parce que ne prenez pas des modèles هكاكا وتحطوهم copier-coller ou essayez de faire ressortir les faiblesses نتاعكم انتوما قبل ما هو يشوف le dossier ويقول c'est un point faible ما عنديش des bonnes moyennes. non انت déjà حط في la lettre اللي باش تحطها ولا le mail اللي باش تحطه pour par exemple contacter un enseignant ولا un professeur si كان انت تعمل في recherche حط que مثلا ما عنديش des moyennes vraiment excellentes et puis c'était dû à ça où j'ai comblé cette faiblesse par ça et ça et ça. Donc je pense que c'est très valorisant وكيك تجاوب معناها على question اللي عند العبد اللي باش يقرا لك الدوسي نتاعك من غير ما تخليه ياخذها عليك en tant que critère ينجم يطيح لك le dossier نتاعك ولا يسكر ويمشي vers un autre dossier. Une réalité importante à connaître, c'est que ça prend du temps, hein. Ça prend énormément du temps. Ça prend du temps. Les procédures بيدهم هما ياخذوا برشا وقت. وقبل les procédures le fait أنت معناها من stade initial zéro اللي أنت متعرف فيه حتى شيء لستاد أنك تفهم les procédures هذيك بيدو ça prend du temps. أنك tu rédiges un projet de thèse مثلا pour les doctorants ça prend du temps. أنك تلقى un directeur de recherche ça prend du temps. وحتى pour les masters ou licence ou كذا ça prend du temps déjà mais la phase
initial ماك فاهم حتى شي باش توصل tu te familiarises avec les concepts نتاعهم avec حتى la terminologie qu'il utilise معناها la licence عندنا نحنا مش la licence عندهم هما la master عندنا le master عندنا نحنا مش الماستر عندهم هما donc هما licence c'est baccalauréat master c'est maîtrise ما نعرفش شنو donc même la terminologie qu'il utilise ولا le vocabulaire نتاعهم il est différent برشا حاجات donc باش توصل أصلا tu regardes plusieurs vidéos sur YouTube ou de différentes personnes باش تنجم تعرف خاطر ما تاخدوش حتى information اللي هي information vraiment elle est certaine à 1000% وكذا ديما chercher la thèse et l'antithèse chercher la personne qui dit ça et la personne qui dit العكس متاع هذاك donc regarder des vidéos sur YouTube, chauffer les informations sur les groupes, les commentaires des gens sur les groupes. ما فما حتى information je pense qui fait consensus. تلقاهم ديما على les groupes ماكلين بعضهم déjà ما فماش حاجة هكاكا اللي هي à 1000% certaine وكذا. شوفوا زيدا les sources comment dire les sources شو اسمهم officielles voilà نتاع اللي يهبطوا كذا essayez de croiser toutes ces informations entre elles باش enfin يبدا عندكم une vue d'ensemble فيها les différentes approches ولا les différents points de vue باش من بعديك ما تبدا فما حتى surprise بي هذا الكل ça prend énormément du temps donc c'est un projet راهو هو بيدو انك انت تعمل la procédure c'est vraiment un projet مش متاع واحد فادد يحب قالق يحب في شهرين يخرج سي با سا سي با لو كا متاع واحد فريمون سي ان بروجي ريفليشي على الاخر متاع باش ياخذلكم برشا وقت باش ياخذلكم فلوس باش ياخذلكم انرجي باش ياخذ برشا حاجات دونك il faut se préparer à ça ابار الوقت زيدا سي ان انفستيسمون تاع فلوس وكي نقولوا انفستيسمون تاع فلوس راهو كل واحد يعمل لا بلانيفيكاسيون ولا لا بريفيزيون qui correspond à ses ressources, qui correspond للكا نتاعو هو, qui correspond à sa situation واللي يساعدو. Dans quel sens? فما عباد تمشي elle postule في beaucoup d'universités pour gagner du temps. تقولك كان هذيك ما قبلتنيش وهذيك ما قبلتنيش وهذيك ما قبلتنيش باش تشيح واحدة تقبلني. فما اللي يمشيو بالتمشي هذا وما تقبلهم حتى يونيفرسيتي فما زادا لي بيرسون اللي مثلا يصبوا في يونيفرسيتي مرة وسنين وثلاثة وأربعة لا ميم يونيفرسيتي معناها يصبوا سيسيون هذه وسيسيون اللي بعدها وكذا باسكو tu as le droit de postuler plus qu'une fois في des universités donc ce que je propose c'est que ما تعملوش la procédure نتاع انكم تصبوا في la même université plusieurs fois علاش هي l'université تخليكم تصبوا اكثر من مرة فيها خاطر هو راهو c'est un revenu معناها داخلها فلوس هي راهو الكندا تدخلها برشا فلوس من les frais d'ouverture de dossier بركة معناها شوف قداش من étudiant وشوف قداش فما refus معناها فما برشا refus donc ما نعرفش كان les ressources نتاعكم يخولوا لكم انكم تصبوا مثلا في des universités différentes pour gagner du temps d'accord فما des formules نتاع فما des universités اللي يعطيوك تختار deux options par exemple تختار un doctorat et un master باش كان ما مشيتلكش وحده تمشي لك الثانيه بال ميم بري معناها بال ميم تاريف نتاعهم نتاع l'ouverture de dossier la même demande معناها وكذا donc c'est en fonction vraiment de vos ressources ou de شنو نتوما تحبوا du fait est-ce que vous êtes pressé par le temps ولا تنجموا تستناو l'université les universités راهم ياخذوا وقت pour vous répondre فما des universités خذاو شهر فما des universités خذاو شهرين فما des universités انا جاوبوني انا l'université qui m'a pris جاوبتني مثلا بعد 4 mois donc vraiment j'ai abandonné le chemin وقلت c'est bon je passe à autre chose ومن بعد 4 mois j'ai reçu la réponse donc vraiment ça peut prendre du temps et de l'argent parce que فما traduction فما des procédures فما des déplacements فما bon la bonne nouvelle que أغلبية les procédures en ligne توا على خاطر الكوفيد وكذا mais généralement les frais d'ouverture de dossier زاد فلوس فما ما يتصرف فما فلوس ما نحكيوش عاد على كونت اللي باش تعملوا كذا انا ما عملتش ان كونت بلوكي
Une information bref, par rapport au compte bloqué. ما تبداوش تحطوا في الفلوس sans aucune logique هكاكا sur les comptes dans les comptes وتعملوا في les comptes bloqués etc. ب الحكاية لازمها تخضع une logique. La personne qui va traiter le dossier financier نتاعكم نتوما c'est une personne كيف comme كيفو. Donc هو l'objectif مش متاع باش يفددكم في حياتكم ويمقتكم وكذا. C'est pas ça l'objectif متاع انه لازم يجي dossier logique يقنعوا انه la personne هذيك مش تقرا عندها les ressources suffisantes باش تنجم تقرا وكذا. كان عندكم بورص ما تنجموش تعملوا ان كونت معناها سي دو نونسانس باش تعملوا ان كونت كيما يعملوا عبد ما عندوش اون بورص. كان عندكم باغ اكزومبل ما نعرفش انا des biens en nature معناها pour les personnes liées. Bon je pense pas que les étudiants عندهم. كان عندكم par exemple une personne qui va vous prendre en charge كان عندكم كذا. Donc نتوما ما تحكموش على situation d'une façon binaire 0 1. احكموا على situation d'une façon متاع نتوما كاين قدامكم الدوسي هذا باش تقولوا لا بيرسون هذا elle est sérieuse بالرسمي وباش تمشي عندها لي ريسورس باش تقرا ولا ما يساعدنيش نطلعوها خاطر باش تلقى روحها غادي باش تلقى روحها غادي فوالا سون ريسورس من غير حتى فلوس باش تلقى روحها بلوكي ما تنجمش تعيش ما تنجمش كذا ما تنجمش كذا. دونك لو نيسيسير لا لوجيك معناها انا خاطر خديت une bourse d'admission sachant que la bourse هذيك elle ne couvre pas la totalité de mes études hein. Mais على خاطر عندي البورصة ما عملت حتى compte bloqué juste حطيت un compte فيه فلوس متاع les frais de subsistance les frais متاع مصروفينا pendant une année باش يقولوا اوكي هيك عندها ما تصرف une année et puis عندها la bourse عندي 3 سنين bourse jusqu'au moment où la bourse باش تتقاس donc pratiquement بعد 3 سنين باش تدبر امورها خاطر بعد 3 سنين راهي بيان انستالي راهي تعرف الدنيا راهي تنجم تخدم راهي كذا راهي تنجم تعمل دو لونسينيومون تنجم برشا حاجات وين actuellement je travaille déjà je suis assistante de recherche donc ça va. وفما في les très important pour les chercheurs وفما les subventions بعد كي تجي هوني donc juste d'abord la bourse d'admission فما هوني les subventions فما beaucoup d'aide pour les chercheurs فما déjà des organismes يحطوا des thématiques وانت تنجم تخدم على thématique معينة مش انت تختارها ويخلصوك. donc فما beaucoup de choses beaucoup de chemins اللي نجم ياخذهم العبد اللي هما ما ينجمش يخدموا من تونس خاطر ما يعرفهمش. Donc une fois arrivé باش تبدا تفهم بشوية بشوية. أما لازمك comme معناها بما أنه un investissement donc لازم تصرف له en amont. C'est un projet لازمك تصرف شوية en amont pour on va dire باش ترجع اللي صرفته معناها. C'est très important en fait d'être stratège dans le choix de l'université اللي انت تحب تمشي لها واختار université qui correspond à ton profil parce que les universités يختلفوا فما des universités qui accordent plus d'attention على les moyennes و les moyennes حاجة بالنسبة ليهم هما اللي تناقش معناها يقولوا لك ما نقبلوش أقل من par exemple 13 de moyenne راه ما يقبلوش أقل من 13 de moyenne ما تحكيش معاهم. Donc même si tu es un génie عندك des capacités ما نعرفش شنيا عندك 70,000 rapport d'appréciation ils sont fous بالنسبة ليهم هما l'administratif c'est très important. Il y en a d'autres universités اللي تنجم تنيغوسي معاهم par exemple si حتى لو كان انت ما عندكش les moyennes اللي هما يكزيجيوهم تنجم par exemple tu combles ça par un projet de thèse vraiment solide par l'accord نتاع البروفيسور اللي باش ياخذك كاين لو بروفيسور هذاك vraiment عنده كلمة في اليونيفرسيتي دونك ينجم حتى لو كان لي موين نتاعك خايبين ينجم ياخذك ينجم يعمل اكسبسيون وياخذك كاين لو بوزوان نتاعهم هما ils ont besoin d'étudiants ينجموا ياخذوك راهو معناها حتى لو كان ما عندكش لي موين. كاين اليونيفرسيتي هذايا في بلاصة في كندا ماهيش معبية بالعباد ماهوش لو سنتر فيل دو كندا ماهمش دي فيل اللي هما فيهم برشا عباد وفيهم برشا حركة وفيهم برشا دي étudiants راك ينجموا ياخذوك على خاطر لا فيل هذيك مستحقين فيها كوتا متاع دي étudiants أكثر باش تولي ديناميك باش تولي كذا هكا pour apporter هكا une certaine vie à la ville. Les universités زيدا فما des universités اللي يحبوا par exemple pour les DBA par exemple les doctorats اللي هما شوية professionnels les maîtrises اللي هما شوية professionnels يقبلوا les professionnels l'expérience professionnelle elle est très importante كان عندك une bonne expérience professionnelle
expérience كبيرة تنجم زادا راهي تهزك معناها فهمت تنجم تختار des universités والا des programmes زادا au sein de ces universités اللي هما des programmes destinés aux professionnels اللي هما par exemple déjà محطوطين déjà انت في la formule ولا le formulaire نتاع l'admission نتاعك تنجم تختار l'admission نتاعك تكون sur la base نتاع l'académique la base نتاع قرايتك انت ولا sur la base professionnelle نتاع l'expérience professionnelle كان عندك اكسبيرينس تاع عام وعامين ما ننصحكش تعمل لاباز بروفيسيونيل راك باش تتروفز اعمل لاباز اكاديميك كان عندك اون اكسبيرينس بروفيسيونيل اللي تخول لك انك تمشي في ان بروغرام هكاكا معناها دونك اعمل sur la base professionnelle ou par exemple l'UKTR وقتها ما قبلتنيش à cause des moyennes وخاطر هي vraiment elle est saturée ما تمشيوش les universités مان اللي يمشيو لهم العباد الكل ils sont saturés c'est bon donc les nappes sachant que les moyennes نتاعي ماهمش طيارة et puis j'ai envoyé un projet de thèse très solide وخذاوني sur la base du projet de thèse sachant اللي ما كانش عندي un directeur de recherche donc c'est vraiment du cas par cas c'est vraiment très relatif c'est vraiment en fonction de l'université en fonction du programme en fonction de la ville et en fonction de ton profil donc فما برشا des aspects يدخلوا donc ce que je vous conseille, c'est essayer d'être stratège, de prendre en considération tous les aspects, de faire beaucoup de recherches à travers les moteurs de recherche, à travers les groupes Facebook, à travers les vidéos YouTube, à travers les expériences des autres, à travers les commentaires que mettent les gens, les commentaires اللي تلقاهم في les publications, parce que les commentaires ديما تلقى عبد يقول حاجة وعبد آخر يقول حاجة أخرى. Donc prenez votre temps pour faire la recherche. وقت اللي تاخذوا le temps nécessaire pour faire la recherche. Donc تربحوا رواحكم وقت وفلوس وإنرجي وريزولتا من بعد. Donc voilà. Cette partie concerne soit les doctorants, soit اللي يعملوا في master de recherche. Donc voilà. Et surtout les doctorants en fait. Parce que déjà un bon projet de thèse باش يمنعك من l'obligation ولا من la condition d'avoir de très bonnes moyennes ولا d'avoir حتى un directeur de thèse parce que أنا تقبل تبقى un projet de thèse très solide en fait très bien rédigé très bien fait وما كانش عندي un directeur de thèse parce que déjà c'était pas la première université اللي أنا postulit فيها c'était la dernière université c'était un coup de chance le projet de thèse كان عندي déjà وفما université كان عندي فيها un professeur ولا un directeur de recherche وما تقبلتش فيها à cause de la phase administrative voilà de la procédure administrative اللي هي تقول que لازمك une moyenne je pense أكثر من 12 sinon le dossier sera refusé donc le dossier trouve malgré que j'avais l'accord نتاع un directeur de thèse في l'université هذيك et puis par un coup de chance avec le même projet de thèse contactit une autre université وتقبلت فيها من غير un directeur de thèse donc c'est l'ENAP ENAP. C'est une université اللي تعمل juste l'administration publique لهنا très renommée très reconnue mais l'avantage نتاعها اللي هي وقتها مش وقتها اللي هي en général elle valorise les capacités ou les aptitudes نتاع الrecherche نتاع الميثودولوجie أكثر من les moyennes et donc أنا j'ai fait le bon choix où c'était pas réfléchi c'était pas بالعاني على خاطر أنا je savais pas les différentes orientation نتاع les universités ما نعرفش que par exemple il y a des universités اللي les moyennes très importantes عندهم il y en a d'autres اللي مثلا ils s'intéressent للبروفيل أكثر نتاع العبد les échanges مثلا des entretiens يعملوا des entretiens فما des universités par exemple كان انتي doctorant فما des universités يهمهم vraiment le projet de thèse فما des universités surtout تهمهم la thématique c'est inutile par exemple de choisir une thématique اللي تحكي على تونس ما نعرفش في شنو et puis si tu vises une université canadienne لازمك تحكي لهم على des thématiques اللي هما ça leur intéresse donc voilà donc un bon projet de thèse حاجة très importante. C'est très important aussi de choisir une thématique qui intéresse l'université donc par exemple c'est du non-sens d'envoyer un projet de thèse مثلا على تونس par exemple une thématique ياسر contextuelle donc حاجة تخص تونس مثلا وانتي تحب تعمل un doctorat au Canada ولا à Québec
Mais كيفاش تعرف la thématique qui intéresse l'université tout simplement تدخل على le site de l'université باش تلقى les chaires de recherche نتاعها ولا les départements de recherche وكل شيء باش تلقى les sujets ولا les thématiques اللي هما يخدموا فيهم et donc choisis quelque chose اللي قريبة من les thématiques اللي هما يعملوا فيهم donc voilà pour la thématique et par exemple apporte une petite innovation sur la thématique, mais la thématique apporte une petite innovation au niveau de l'abord du sujet, مثلا au niveau de apporte une innovation حتى في la rédaction في la méthodologie par exemple l'ancrage théorique اللي هو donc هذا الكل باش يصير في le projet de thèse que tu vas rédiger sur la thématique mais أول حاجة first step ابدأ le choix de la thématique حاول تختار زيدا une thématique très récente معناها actuelle وكذا مش حاجة خدموا عليها 7500 عبد دونك اختار حاجة vraiment اللي مازالت على page اللي actuelle فيها la demande etc tout ça تنجم تعرفوا par exemple كان تدخل par exemple كان انتي la discipline نتاعك l'administration ولا le management ولا اللي هو les ressources humaines ولا كذا ادخل على مثلا des universités 3-4 universités اللي هما معروفين في كندا مثلا شوف les chaires de recherche نتاعهم شوف les départements de recherche etc شوف les thématiques اللي هما قاعدين يتخدموا et puis fais quelques recherches sur Google Scholar ولا حاجة sur حط les bases de données par exemple كيما كيرن ولا Google Scholar ولا أي حاجة وحط les mots clés par exemple اللي متاع التيماتيك اللي انت لقيتها et puis tu trouveras des articles récents حتى كان ما لقيتش la totalité de l'article au moins تعرف de quoi il s'agit مثلا شنو هما les aspects اللي تخدموا récemment وكذا actuellement في le sujet هذاك et donc تنجم en fonction de ça تنجم تعمل حاجة اللي هي c'est pas innovante mais elle est au moins actuelle معناها فيها la demande donc voilà je donne un conseil مثلا pour le management وكذا مثلا توا ce qui est à la mode c'est par exemple la gouvernance on يخدموا في la gouvernance donc un sujet sur la gouvernance نتصور s'appeler معناها وكذا donc voilà en plus en fonction de l'université par exemple l'université de Helena اللي تعمل l'administration publique je pense pas que كيما مثلا منعرفش l'université de Montréal ولا Laval ولا اللي هو bon ça tourne autour des mêmes thématiques même les colloques ou les événements فهمتك اللي ما فماش une relation très distante entre les universités هوني mais voilà l'essentiel que ça soit vraiment une problématique voilà une thématique actuelle riche حاجة qui intéresse l'université مش حاجة vraiment تحكي بنعرفش على شنو même راهو كي تنجم تحكي على تونس وكذا ça peut intéresser زادا l'université mais مثلا dans le cadre d'une étude comparative مثلا ولا dans le cadre d'une thématique زادا qui intéresse مثلا فهمت mais أنا je vous conseille jouer safe side وخدموا على كندا pour le moment من بعد راهو تجي هوني تنجم تبدل البروجي دو تيز نتاعك تنجم تبدل كل شيء مي jouer safe side واحكيو على حاجة كي انتريس كندا وكيبيك والحاجات هذوما لا بروفانس نتوما ماشيين لها وكذا donc c'est safe side pourtant هوني راهو فما des doctorants qui travaillent sur leur pays d'origine وكذا mais باش تتقبلوا معناها jouer safe side وخدموا على كندا Oui, pour les chercheurs, la fameuse phase, comment trouver un directeur de recherche. Et là, j'ai eu la chance, c'était un coup de chance, où maintenant j'ai un directeur de recherche, mais vraiment qui a un projet de thèse très très solide. Donc déjà, on m'a fait la lettre d'admission et que que أنا راني admise على خاطر les capacités méthodologiques et je ne sais pas de rédaction, ما نعرفش شنو على le projet de thèse. Et donc, ah voilà, attention, le projet de thèse, il t'a fait un logiciel de plagiat, dans toutes les universités. Donc, attention au plagiat, très très facile, هوني أنك تتيح على البلاجيا ومش حلو معناه. بي الحاجة الثانية كان انتي باش تتعدى بلا procédure normale نتاع le directeur de recherche. Le directeur de recherche كيفاش تمشي لل site de l'université اللي انت حاجتك بها تشوف le corps professoral ولا les enseignants ولا les directeurs de recherche ولا اللي هما بي
تشوف شنو هما les disciplines نتاعهم les spécialités شناهي يعملوا شنو هما les activités de recherche وكذا. تشوف زادا un détail très important est-ce qu'ils sont habiles à diriger un travail de recherche ولا لا. خاطر فما des chargés de cours ولا حاجة كي من هكا المفيد اللي هو يبدا في لو بروفيل نتاع l'enseignant ولا البروفيسور يبدا indiqué كان هو ينجم يعمل la direction وكل شيء des étudiants إلا لا. باهي أول حاجة ما لازمكش تعملها مش لازمك تعملها أول حاجة ما لازمكش تعملها ما لازمكش تبعث une lettre de motivation ولا اللي هو du copier-coller متاع راني أنا فلانة الفلانية نقرا درا شنيا وكذا والسي في وما نعرفش شنو ونحب جوست نعمل معناها نحب نخدم معك انتي وكذا 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 non mais ce que je vous conseille de faire c'est de bien lire ou détailler le profil نتاع l'enseignant اللي حاجتكم بيه وفي وسط الميل تبعث كأنتي قريت le profil نتاعو وهو مثلا il s'intéresse à tel et tel aspect de la recherche وانتي زادا tu t'intéresses à tel et tel aspect de la recherche et donc vos intérêts de recherche ils convergent ولا كذا et donc هذاك علاش انتي تحب تخدم معاه وانتي donc la vision نتاعك في la recherche تحكي عليها وكذا donc un mail très très personnalisé وي يبين لا بيرسون اللي انت تحكي معاها كأنت ما عملتش كوبي كولي وبعثتوا الألف بروف معناها اللي انت كتبت له ميل بالذمة وتعرف لي سكي لانتيريس هو وانت سكي لانتيريس هو انت tu partages cet intérêt وكذا et donc that's why انت بعث له ce mail وتحب vraiment tu collabores avec lui مش juste تحب تجي تقرا في كندا والسلام عليكم دونك هذايا لازم شوية ايفور متاع انك تقرا شنو هو كي لانتيريس وكذا وتكتب له ميل en fonction de ses intérêts à lui وكذا وتحكي على روحك زادا en même temps donc that's it je pense اي حاجة اخرى كان ما قبلكش لو ديريكتور دو ريشيرش وعنده اسباب وينجم يكون لو بروفيل نتاعك مش عاجبو وينجم يكون هو سي بون في لو كوتا نتاع لي étudiants اللي عنده سي بون كملها دونك ما ينجمش il accepte d'autres étudiants pour cette année ينجم يكون برشا حاجات ينجم يكون لي بروفيل مش كيف اللي تحب انتي معناه جوست نجم مثلا تبعث له ميل تقوله جونتيمون كان ينجم هو يريكوموندي لك ان enseignant ولا une personne اللي هي مثلا عندها le besoin de trouver des étudiants وإلا عندها qui partagent les mêmes intérêts de recherche وكذا وكل دونك نجم تدبر دي كونتاكت بالكونتاكت هو اللي ما قبلكش دونك tu profites du contact اللي هو ما قبلكش gentiment bien sûr ودبر بيه d'autres contacts donc la procédure مش باش تكون سهلة راهو تنجم تتكلم مع 20 بروف وما يقبلك حتى حد كيما تنجم tu tombes sur le premier directeur de recherche ويقبلك يبدا هو dans le besoin معناه يفركش في des étudiants وكذا donc c'est pas du tout facile كان تعرف des étudiants par exemple اللي تخذيو بدي directeurs de recherche تنجم تسألهم على شكون la personne اللي خذيتهم ينجم يكون زادا عنده le besoin de trouver des étudiants donc voilà لازمها une procédure لازمها surtout la recherche une procédure لازمها برشا وصعبة وبرشا recherche هي بيدها ديجا قبل la recherche en amont قبل ما تبدا ديجا تخدم في الدكتوراه donc لازمها برشا recherche في انك تختار l'université qui te correspond تختار un directeur de recherche لازمك تقرا par exemple على les bourses على les subventions على الكذا bon الدكتوراه مفيهش مشكلة الأغلبية المشكلة في الميتريز وفي la licence donc خاطر الدكتوراه déjà 90% des cas عندهم bourse عندهم ce qu'on appelle la bourse d'admission donc une fois تقبلت عندك directement ولا automatiquement la bourse من غير ما تستحق انك تصب في une bourse وتستنى la réponse وكذا c'est ce qu'on appelle la bourse d'admission donc عندك automatiquement une bourse. Un conseil très important je pense c'est très important les groupes مثلا اللي معمولين اللي هما نتاع les études au Canada le partage وكذا وكل mais ne prenez aucune information même et y compris l'information اللي أنا قاعدة نقول فيها توا ne prenez rien comme نعرفش comme قرآن منزل معناها rien n'est قرآن منزل ou surtout au Canada c'est vraiment du cas par cas donc c'est vraiment حتى العبد كي باش يعطيكم un conseil راهو يعطيكم un conseil
en s'appuyant sur l'expérience personnelle نتاعو. Au Canada بالذات c'est vraiment du cas par cas. معناها تنجم تلقى ان دوسيي اخيب منك تقبل ان دوسيي انت خير منه وما تقبلش tout ce que tu veux معناها راهو ne faites pas de comparaison surtout ni entre les universités, ni entre les profils, ni entre les expériences, parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de l'université اللي انت باش تمشي لها, ça dépend زادا من الوقت اللي انت اخترته باش تمشي لها. نجم l'université هذيك لا بوليتيك نتاعها ما نعرفش انا في الوقت هذيك كانت إلى besoin d'étudiants donc قبلت شوية بوها على خو ومن بعديك وصلت la saturation نتاعها نتاع ولات très 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 sélective au niveau de l'acceptation des profils وكذا. ينجم ما نعرفش فلان لا بروسيدور خديت معاه 4 موا او الاخر خديت معاه عام ونص انا خديت معايا اكثر من عام ما نعرفش ينجم tous les aspects par exemple au niveau du compte bloqué etc انا ما عملتش compte bloqué تقبلت غير يعمل compte bloqué فيه ما نعرفش قداش وما تقبلش donc surtout les niveaux راهو c'est très cas par cas ou c'est très personnalisé ou en plus ma famille des règles universelles donc essayez de faire quelque chose qui respecte votre logique قبل ما elle respecte la logique des autres عملوا حاجة انتم convaincu بها que ce soit le dossier financier نتاعو comme que ce soit le projet de thèse نتاعو comme que ce soit le mail que tous les aspects عملوا حاجة qui respecte votre logique ما فماش des règles ما فماش to do not to do donc après si ça respecte votre logique sûrement donc c'est défendable sûrement تنجم تكون تقنع la personne elle va traiter le dossier que ce soit à l'université ou à بعد في dossier financier voilà tout ce que vous voulez معناه donc voilà pas de règles universelles c'est très 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 important ou les informations اللي يتحطوا على les groupes ce sont des points de vue ما نحكيش على القوانين اللي في كندا باغ اكزومبل سي سي ان دوكري ولا اون لوا ولا كذا ما نحكيش على ذيك نحكي على لي زيكسبيريونس نتاع العباد اللي تقول لك انا مشيت ورجعوني وانا ما نعرف شنيا وانا ما تقبلتش واليونيفرسيتي الفلانيه ما تقبل كان كذا راو تونتي فوتر شانس عملوا الاكسبيريونس نتاعكم نتوما وشوفوا شنو اللي يمشي مع لا لوجيك دي شوز دونك فوالا ما finalement j'espère que كانت حاجه utile. Franchement, j'ai essayé de rassembler le maximum d'informations liées à un défi Morito. Je l'ai fait d'une manière très intuitive, ماهيش organisée جملة ما عندي حتى بلان ما عندي حتى ورقة ما عندي حتى شيء. C'est juste parce que أنا ما عنديش وقت donc نقرا ونخدم وعندي le souci أني خاطرينا j'ai galéré durant les procédures ou les démarches ou l'intégration, tout ce que vous voulez. Donc j'ai essayé de partager l'expérience باش العباد تنجم تستفيد شوية وتنجم par exemple تربح شوية وقت تعرف une information وكذا donc proposez-moi par exemple en commentaire le contenu que vous désirez avoir مثلا l'aspect de l'intégration bon, les démarches les universités par exemple si vous avez besoin de savoir comment on fait un projet de thèse de savoir quelques aspects sur la recherche sur la méthodologie مثلا هوني باغ اكزومبل منين تنجم تشري وين تنجم تسكن كيفاش تنجم تكري لا لين تليفونيك لو كونت بانكار هذا يكون pour l'intégration donc je ne sais pas si معناها tout ce qui est en amont tout ce qui est en aval انا توا ديجا عندي 2 mois لهنا 2 mois et quelques et donc عرفت برشا حاجات لهنا j'ai galéré باش عرفت برشا حاجات donc en fonction de besoin انا باش نعمل la prochaine vidéo donc انا ما نحطولي en commentaire نتوما شنو تستحقوا بالضبط معناها شنو le besoin qui existe et voilà merci beaucoup